عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي بناتي في هذه الأمسية السعيدة. Une après-midi mais magnifique. J'espère que vous allez bien, en bonne et parfaite santé. Voilà, je voulais donner de mes nouvelles. Alhamdoulilah. Toujours en train de courir. Mais comme je vous ai déjà dit, pour la bonne cause. Et là, je voulais partager avec vous mon petit parcours ensoleillé. Et je vous laisse rester avec moi. Voilà. C'est trop beau, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Là, ça donne envie d'aller au bled, les filles. Et les garçons, bien sûr. J'espère aussi les Algériens qui sont bloqués à Paris, à Roissy. J'espère que le gouvernement algérien va leur trouver une solution parce que là ça fait trop quand même. Et moi, c'est abusé. C'est abusé de chez abusé. Ils n'ont pas d'argent. Ils sont dans un aéroport. J'ai pas de mots parce que c'est incompréhensible, ça rentre pas dans la tête. Je veux bien comprendre un jour, 2 jours, 3 jours à la rigueur, le Sahim Sakin pour qu'il reste bloqué pendant un mois. Qu'est-ce qui fait notre gouvernement? Qu'est-ce qui fait notre ambassade en France? Elle sert à quoi quand consulat algérienne en France, en Europe, ou là, au monde, là, elle sert à quoi? Non mais là c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On a beau dire je suis fière d'être algérienne, je suis fière d'être algérienne, je suis fière d'être algérienne, mais فتحتوا غادي نهضر نعطيكم الكواعط ونقول لكم باي باي. بني عمكم قاعدين مرضى يتقايسوا في لي زايروبور. ما كاش كاع ان مينيستر ولا ان امباساد ولا يديه النيف على ولاد بلادو. كان قاوري ولا بو امبورط والله ما يخلي ولد بلاده يتقايس. Ça peut arriver un jour ou deux, le temps de régler, on va dire entre guillemets, la paperasserie, que la paperasserie elle peut se régler quand c'est une urgence vite fait bien fait. Mais ça se fait pas de les laisser qui m'ont ou la حقرة هذه حقرة je sais pas. On dirait بلادنا elle est des pays تاع tiers monde ولا مانيش عارف كيقولوا هذوك رانا متخلفين بزاف حنايا. on est en retard mais واو. ايوا الغوطاغ راه غير يزيد. On devient de jour en jour plus en retard, en retard, en retard, en retard. C'est un délire. Quand le gouvernement il est bloqué à l'aéroport de Roissy, il ne restera pas 2 heures. Ça, je vous le confirme. Tout le monde le sait. Ce que je dis moi tout haut, tout le monde le pense tout bas. C'est la vérité malheureusement. Ça, Chabi, surtout malade, c'est pas grave, c'est juste un malade, hein? Honte à nous et honte à vous, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
mettre à leur place. Et moi, j'avais pas compris l'histoire. Hein. Moi, j'ai cru qu'ils pouvaient sortir de l'aéroport et en attendant, je sais pas, ils dormaient sur l'hôtel. Ça, c'est pas un problème. Mais apparemment, non. Ils leur demandent de repartir en Angleterre. Pour faire quoi? يتقبلوا البغرير تما شي يديروا تما راكم باغيينهم يكخاب حتى يجيبوهم dans des cercueils. Là oui, vous allez faire le rapatriement. Ah là oui, là ils auront le droit et peut-être gratuitement gars. Mais autant que مساكين des vivants, des malades, des hédiques, non, ils ont le droit d'attendre. Hein. 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est pas... الله يهدينا والله. لا بلادنا ترنكت وراهي غير تزيد تترنك. راهي غير تزيد لقدام. البلادات راهم غير يتسقموا وينوروا ويزيدوا في بلادهم ويطوروا فيها ويتعلموا ويقراوا التربيه والدنيا والحاله، وحنايا غير زيد لقدام معليش، زيد لقدام معليش، زيد لقدام معليش، تتحبس. كي تحبس يقول لك اون اوري دو وزوري دو كوا. دروك هادي اون اوري دو تقولوها. لا راني عيانه ونهضر بور فو دير. تنمون كدخلوا لي هاد المساكين، دخلوا لي في راسي، سكنوا لي في مخي. يتسكو حنايا اوطون كو الشعب ما نجمو نديرو والو. سي دان لي مان دو غوفرنمون. Et j'espère, je sais pas, j'espère, comme on peut tous espérer, que ne serait-ce un agent du gouvernement, il entend tous ces appels et ils transmettent le message. صدق عليكم. مي باغي تقول انا ثاني الشباب زعما تراهم الميساج غير ما وصلهمش. الميساج راه وصلهم وداروه تحت المخده ورقدوا عليه. انا غير نخر ما ديروش عليا والله راني غير نخر باسكو عارفه انايا بلادي كي دايره وكما كسا سو باسي كما كسا مارشي بي فوالا. قالك شي ديال الميت في يد غساله. هما انايا توسكو جو سوات الله يفرج عليهم ان شاء الله، وما تعرفوا شكون اللي يجي يحل لهم هاد لو بروبليم. باسكو فرانشمون سي با ان بروبليم. يجيبوا لهم ان افيون يلي راباتري، يدخلوهم الجزائر ويديروهم اون كارونتين، سي تو. يا با زعما حاجه جيبوا صاروخ طلعوه لالين. لا، هادو غير ناس مساكين تدهم بلاد البلاد. كي يدخلوا الجزائر ديروهم حتى 14 يوم، بغيتو شهر، بغيتو يكونوا في بلادهم معليش. وانا نتمنى هاد لو بروبليم يسوا ريزولو et on est à tout cœur avec nos compatriotes algériens. الله يسهل عليهم والله يحل هاد البروبليم ان شاء الله باسرع وقت. واش نقول لكم الله يهدينا، وكاع هكا نقولوا الله ينور بلادنا. ان شاء الله تسقم وتولي بلادو عليها الكلام. هذا ما كان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوا تفرجوا معايا الطريق وصاي. شنو نقول لكم؟ واحد راه قلبه معمر، بس مش اللي ما يطلع لي في راسي والله. يقول لك بلادي 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 بلادي، كي تتقود عليك وتجيك بروبليم ما كان حتى واحد دبر على روحك ولا دبر على روحك ولا قعد كروفي. هذيك النكوه والباسبور يقولوا كاع ما عندهم حتى قيمه. باسبور فيغ ولا كارت ديدونتيتي فيغت هذيك حنا ما نسواو بها والو. لا بروف. الله يجيب الخير. علي كرو بيزو تو الموند.